ଅନୁଛି ହସୁଛି କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ନା କଣ ଦେଖିଲ ପ୍ରେମ ରୋଗ ହଁ ପ୍ରେମ ରୋଗ ସେଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ବଡ ବିମାରୀ ନାଇଁ କି ନା ବାପା ନା ଭାଇ ନା କୌଣସି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେଟା କିଛି ଡର ନାହିଁ ଭୟ ନାହିଁ ନାଇଁ କି ବାବୁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଦିଟା ଗୋଟେ ଚୁମା ଦେଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ସେପଟେ କି ଲୋକ ନାଇଁ କି କେମିତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖ ସେଟା ଗୋଟେ ରୋଗ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅଧାର୍ମିକତାର ରୋଗ ବ୍ୟଭିଚାର ରୋଗ ଆମେ ଦେଖୁ ଚାଉରି ଗୋଟେ ରୋଗ ହତ୍ୟା କରିବାର ଗୋଟେ ରୋଗ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହତ୍ୟା କରନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମଣିଷ ମଣିଷ ବୋଲି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତାପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରୁଛି 100 ଟଙ୍କା ଥିଲା ପକେଟରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଧରିକି ପଳେଇଲା କଣ କରିବୁ ଚୋରି କରିବାର ଗୋଟେ ରୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ରୋଗ ଚୋରି କରିବାର ରୋଗ ନର ହତ୍ୟା କରିବାର ରୋଗ ପ୍ରେମ ରୋଗ ଆଉ ଏଇଠି ମୋବାଇଲ ରୋଗ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାର ରୋଗ ବାଡେଇବାର ରୋଗ এই সমস্ত রোগ সমস্ত দেহের আছে কি নাই আছে কি নাই সমস্ত দেহের আছে তাহলে এই করোনা রোগর কেতে মহান রোগ নাই কি এটা সমস্ত দেহের আছে কি নাই এই কি রোগ পাপ রোগ এই পাপ রোগ থিলে মাস্ক পিন্ধিলে দূর হবো কি আগে हैं ठीक है दूर दूर छाड़ी की रुआ बोली कहले देहर जो रोगटा छाड़िबो की छाड़िबो नहीं आमे आईसीयू रे जाई के रहले हबो की आईसीयू रे जाई के रहले हबो की हैं पाप रोग पळेबो जीव नाही ओहो ए देखु तो एरी जे हृदय एटा गुडे की चिन्ह एटा गुडे चिन्ह देछि काक पचारिबा जियो ए चिन्ह कोन लव चिन्ह लव लव ये लव ये जो ये चिन्हटा हृदय को देखाए हृदय नहीं कि हृदय को देखा चिन्ह रे कौन अच्छी हृदय कौन अच्छी ये पाप सब आसिकी पूरा नील रंग कला भर्ती हृदय को टे देख हृदय कौन कौन अच्छी चोरी कर स्वभाव अच्छी व्यभिचार कर स्वभाव अच्छी मोबाइल देखिबार स्वभाव अच्छी माडल हबार स्वभाव अच्छी नरहत्या कर स्वभाव अच्छी ये चोरी कर स्वभाव अच्छी सब स्वभाव दुर्गुण आसिकी कोठी अच्छी हृदय अच्छी लव अच्छी लव 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 अच्छी तेणु कौन करवा ये केमती मुक्ति पाइबा कौन भाई मैंने कौन करवा कोरापुट भाषा रे कहले किस पढ़िबा बाइबल पढ़िबा ना चर्च जाई बसिबा हां देले का नले न देले हबो की हबो नहीं एटा हम देखुछु जने डाकुचंदी हे परिश्राम भारग्रस्त पापी लोक माने समस्त का निकट आसो यीशु प्रभु को निकट आसो यीशु कृष्ण आज की 2000 वर्ष तल कहले से प्रचार कले तमे अनंगर हृदय रे पाप अछि हमर हृदय रे पाप अछि मनुष्य हृदय रे पाप अछि एने पाप रे किंतु तुम उद्धार पाइबो तुम निजे निजे उद्धार पाइ परिबे नहीं तुम सैनिटाइजर लगाइले तुम मास्क लगाइले कौन से पाप तुम उद्धार पाई परिबे नहीं तुम यीशु को निकट आसो यीशु कृष्ण एकमात्र सर्वशक्तिमान रक्षक तांग निकट आसिले आमे पाप मुक्ति पाइबा ए जन स्त्री लोक देखो ए जन स्त्री लोक कांदी कांदी आसी कोन करूची से पाप क्षमा मांगुची प्रभु मोर पाप मोर जन्मरु मु पापी मोर कर्मरु मु पापी समस्त जन्मरु पापी आमे समस्त जन्मरु पापी हमर कर्म रे पाप अछि एने पाप रे एबे किंति मुक्ति पाइबो यीशु प्रभु को निकट रे स्त्री लोक आसी कहूची यीशु प्रभु मो जने पापी मोर पाप को तुम दूर करो मोर हृदय रे थिबा अंधकारमय रोग को ए महामारी होत्यो कोरोना पटु अधिक महामारी होत्यो रोग पाप रो गुरु मते उद्धार करो बोले आसी से प्रार्थना करी प्रभु को निकट रे अनुताप करूची से ताकू शांति दउची पाप मुक्ति दउची आज वर्तमान आपण मानगु प्रभु यीशु ख्रीष्ट डाकुचुंदी से यीशु पाख को आसिले आपण पाप सब यीशु ख्रीष्ट उद्धार करिवो मुक्ति देबो आपण मानकर समय अभाव अछि हमर भी समय अभाव अछि एणो आपण मानगु पई हम सुंदर सुंदर बाइबल आनिछु नुवा बाइबल यदि कहार पाखरे बाइबल नहीं ताले आमानगु तो आपण नियंतु हमें डिस्काउंट रे हम दउछु गोटे बाइबल दीटा बाइबल नेले 50 टका आपनकर फ्री मिलिबो आउ जदी बाइबल अध्ययन जदी नेबो 400 टंकार आपण डिस्काउंट पाइबे एटा आपण देखुंतु बाइबल अध्ययन बाइबल संपूर्ण भाव रे घर बसी के आपण पढ़ी परिबे एठी ओजन केते ओजन अछि 15 किलो थिबो मो एठी किते कष्ट रे उठाउते
এটা 2200 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ 1800 ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ଦଉଛୁ। ଏଠି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଅଛି। ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର 4ଟି ସୁସମାଚାରକୁ ଧରିକିରି ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି 130 ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦଉଛୁ 80 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ଯୋଉ ବାଇବଲ ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ବାଇବଲ 350 ଟଙ୍କାର ଅଛି, 600 ଟଙ୍କାର ବାଇବଲ ଅଛି। ଏଟା ସୁନାର କଲର ଲାଗିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୀତ ବହି ଅଛି, ଗୀତ ବହି ଆପଣ ମାନେ ଗୀତ ବହି ଦେଖିପାରିବେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ଅଛି। ଗୀତ 700 ଚିଲ୍ଡ୍ରା ଗୀତ ଅଛି 150 ଟଙ୍କା। ତାପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲ କୋଳ ଅଛି। ବାଇବଲ କୋଳ ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ। ଯେ ବାଇବଲ କୋଳ ସୁନ୍ଦର କୋଳ ମାତ୍ର 100 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆହୁରି ଯଦି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବେଶୀ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଏ 3ଟି ବହି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାଧୁ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଆଉ ଶୁଭ ସନ୍ଦେଶ ତାପରେ ଆସିକି ରାଜୁର ହୃଦୟ, ଏ 3ଟା ବହି ଆପଣ ରଖିଲେ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିବ। ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ 3ଟା ବହି ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହୁଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍କାର।